السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا المعنون بالأمراض الأخلاقية، ونحن موضوعنا الآن التكبر، ثم نتناول موضوع الرياء. Donc nous poursuivons notre cours concernant les maladies du comportement. Notre sujet c'est l'orgueil, puis après nous aborderons l'ostentation. آثار التكبر. من الشواهد على آثار التكبر قصة فرعون، وتمثلت بارتكاب أعظم الذنوب، ومنها ادعاء الربوبية. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. الآية سورة القصص، الآية 38. ثانيا ظلم الناس واضطهادهم. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سورة القصص، الآية 4 أو 4. Les effets de l'orgueil. L'histoire de Pharaon fait partie des preuves des effets de l'orgueil. Elle se manifesta par la commission des plus grands péchés, dont la prétention de la seigneurie. Et Pharaon dit: ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur de l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Sourate le récit, verset 38. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. L'injustice envers les gens et leur persécution. Dieu dit dans la sourate le récit, verset 4, Pharaon était hautain sur terre, il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. عقاب الكبر. أولا الحرمان من الجنة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ثانيا العذاب في سقر. عن الإمام صادق عليه السلام أنه قال: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، شكى إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم.
المصدر الكافي الشيخ الكليني الجزء الثاني الصفحة 309. Donc, l'injustice envers les gens et leur persécution. Dieu dit dans le récit, dans la sourate le récit, verset 4, Pharaon était hautain sur la terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Ils égorgeaient leurs fils et laissaient vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. La punition de l'orgueil. Premièrement, la privation du paradis parmi les... La privation du paradis est une punition résultant de l'orgueil. La privation du paradis. Il est rapporté que le prophète a dit: n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil. فقد جاء عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. المصدر ميزان الحكمة. Donc la source c'est ميزان الحكمة. Deuxièmement, le châtiment dans Saqar. D'après l'imam Sadiq, paix et salut sur lui, a dit: certes, il y a dans l'enfer un val, un oued, pour les orgueilleux, appelé Saqar. Il se plaignit à Dieu. Cet enfer se plaignit à Dieu, tout-puissant, de la chaleur intense, de sa chaleur intense, et lui demanda de l'autoriser à respirer. On lui permit de respirer, et il brûla les enfers. عن الإمام صادق عليه السلام أنه قال: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس فأحرق جهنم. Je répète, il y a dans l'enfer un oued pour les orgueilleux appelé Saqar. Il se plaignit à Dieu il se plaignit à Dieu tout-puissant de sa chaleur intense et lui demanda de l'autoriser à respirer. On lui permit de respirer et il brûla les enfers. علاج التكبر, le traitement de l'orgueil. إن معالجة هذا المرض الأخلاقي تتحقق بمراجعة الإنسان لنفسه لكي يتذكر أولا أنه مخلوق ضعيف وعاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإذا أراد الله أن يصيبه ببلاء أو يسلب منه ما هو فيه من صفات أدت به إلى العجب فلن يتمكن من منع ذلك. ثانيا أن يتذكر عظمة الله عز وجل فتصغر نفسه أمامه سبحانه. ورد عن الإمام علي عليه السلام: لا ينبغي لمن عرف الله أن يتعاظم. ثالثا التواضع للناس، وهو العلاج العملي للشخص الذي يعيش التكبر في نفسه فيعيش معهم كما يعيشون، لا يرى لنفسه فضلا عليهم فيخالط الفقراء ويبدأهم بالسلام ويجلس معهم ويأكل معهم. ثالثا اللجوء للصلاة والدعاء والتذلل إلى الله عز وجل فإن ذلك يساعد على تحطيم حالة العظمة التي يعيشها الإنسان المتكبر. ورد في الرواية عن الإمام علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر. استنتاج: علاج الرياء يكون بإدراك
وتذكر أن الثواب والعقاب ليس بيد الناس بل هو بيد الله عز وجل وبمعرفة الله حق معرفته ومعرفة أنه المنعم الحقيقي الذي بيده الأمور كلها. Le traitement de l'orgueil. Certes, le traitement de cette maladie du comportement se réalise en se remettant en cause pour qu'il se rappelle. Certes, le traitement de cette maladie du comportement se réalise en se remettant en cause pour qu'il se rappelle, premièrement, qu'il est une créature faible et incapable, qui ne détient rien pour lui-même, qui lui soit bénéfique ou nuisible. Si Dieu veut qu'il soit atteint par une épreuve ou qu'il le dépouille des caractères ou qu'il le dépouille des caractéristiques le menant à l'infatuation de lui-même, il ne pourra pas empêcher cela. Deuxièmement, qu'il se rappelle de la grandeur de Dieu, qu'il soit petit devant lui. Gloire à lui. Il est rapporté de l'imam Ali, paix et salut sur lui, il ne faut pas que celui qui connaisse Dieu soit orgueilleux. La yanbaghi liman arafa Allah an yata'azam. Troisièmement, être modeste envers les gens. C'est le traitement pratique envers soi-même. Celui dont l'orgueil vit en lui, il vit avec les gens comme ils vivent. Il ne voit pas qu'il a du mérite par rapport à eux. Il fréquente les pauvres. Il est le premier à les saluer. Il s'assoit avec eux et mange avec eux. Comme ça, il pourra vaincre l'orgueil qui est en lui, en ayant cette attitude. Quatrièmement, avoir recours à la prière, à l'invocation, et à la soumission et à l'humilité devant Dieu. Cela facilite à briser l'état de grandeur que vit l'orgueilleux. Il est rapporté dans le récit d'après l'imam Ali, paix et salut sur lui, Dieu a prescrit la foi pour purifier de l'associationnisme et la prière pour éloigner et purifier de l'orgueil. ورد في الرواية عن الإمام علي فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر. Déduction. Le traitement de l'ostentation a lieu en percevant et en se rappelant que la rétribution et la punition ne sont pas dans notre main. Nous ne la détenons pas. Plutôt, nous ne les détenons pas. Plutôt, la rétribution et la punition sont dans la main de Dieu. En connaissant Dieu comme il se doit, en connaissant Dieu comme il se doit, en sachant qu'il est le vrai bienfaiteur, il détient dans sa main toutes choses. Ar-riya, l'ostentation. قد يأتي الإنسان بأعمال الخير من العبادات أو الإحسان إلى الناس أو يتحلى ببعض الصفات الحسنة ولكنه يظهر ذلك أمام الناس طلبا للمكانة والشهرة لديهم. إن البلاء الذي يقع فيه المرائي هو أنه يأتي بالعمل مظهرا أنه لله وهو ينتظر الثواب من الله ولكنه في باطنه يأتي بالعمل للناس لا لله فلا يستحق جزاء ولا ثوابا من الله عز وجل. ولذا ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل اجعلوها في سجين إنه ليس إياي أراد بها. إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به
فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين إنه ليس إياي أراد بها. المصدر جواهر الكلام الجواهري، الجزء الثاني، الصفحة 98 قد تؤدي خدمة لأحد من الناس وتتمكن من إخفاء هدفك الحقيقي من خدمته، ولا يعرف منك إلا أنك قد قصدت الإحسان له، ولكنك لا تستطيع أن تخفي على الله عز وجل قصدك الحقيقي من أي عمل تقوم به، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سورة غافر الآية 19.